na de do so no yen hwe Adom trotro ye hwe se de flats ana nsuyiri ha de hye uso tie nka yenti o Trono aba bepiem ewo East Legon yene omanfo a wo mo egina menche bedi nkomo e de afa nsu a eto a eyiri yene mo kasei nkran ye wei nsuo no egusu eto ehyase fi ahomanachi egusu a eto sene ye kwan mu na flood wo ho ye fie flood wo ho mo feel say de ne ebetimi de egu akwan mu asade wei ebetimi abras me da se na ne edikan no me mom de me gidi ye se eye adwen sakra ewo yen obade bobre ho se ye nya sa adwen sakra na efi se wa onim di adanse obi asori asoa ne wura ede agu ye gata ye twato ho se nsuo emfam nkoyi na obusa na se mede o se embeko ekọ hemfa wo ngira ha na wahwie wura agu gata mu no kwa ekochoki wo baabi kwa koye osi akwan ama obi nso wo anafo ho nti se ye nya adwen sakra bi wo saade we hu a ebeye tene se Ghana ha esuyire no eto obetwa pa mesamba ya me nua bema asema okan asema adi Ghana ni ache yie pa hwehwe o manyimu a etutra bibi besi o manyimu ama o man ya create attention na ye nsuo de se ye nsuo etoi obi adwene ekwan ye befa so hwe ekwan kese a yeyi ato me de amagata e de firi mama obi nima e de besia kopiem won kroma cycle empenfo ne wo na wo so mo de o mani to fam hun se akwan bi wo ma yeyi amansuo gata ne so ye hia se be biem de mom kwabra ne beso ne fie bola e de akwakohwie agum amana kofa wo hawo ekochoki a ne nsuo ne yiri fe ye se ye na yasem eno nkoda nche me nua bema kwabra ne pa nim se ba bia mi isi me dan yasi e ye nsuo so o man o hunu sade no ono no selfish interest nti na opanin so adi anim atwa saasase no aton ama no se wonsi dan emfansi so on sanye mani nyina ka ho bi na ensuo to ana yebedu greater Accra ha ma ne yem hyehye na eyiri fa binum anti mpanifo e wo sempanifo de o mani to fom pa yie no mo hwe sanyo ensuo to sei na abra sese no o so mo hwe ba bi o mayiyi gata ato no manfo mo de bola ekotum ye hwe nima ye kanzu kese yiri fa manfo Ghana ha nyima omudi makotene pa ena mekanima fo omuntie no mo nsacho madwen firi sade no obesoa bola na pake egu ni fia nso to no mu dimirika no mu hwegum etisi ya nya adwen sachira se de menu apani di kan ye na enya de se o manyimu pa de ye ho betoye nso yiri bia e be faye na yeyi eye attitude na nipa suban eto nchen a gatas ye hu se da wo mu yim no tie gumu na de wo mu yim e di sikabot na so etechire nzu ni na echi no nsu ni da so eyiri menua me da se se wo kan bibi se sikabot a da bia ye twato ho na ye de te gatem ne titiro mede odo de ye beye mfato ho enche mu em se owo pani Henry Court bre so mo yi squatters bia o mo wo odo river no ano anko mu yi wo mu wie no fi se asase de se hoda mpan a ensuo to bia na eso no ehohoro ke ho no mi suggest tro ombre bi se omundua green grass eye sa esrei bi mo no mama ensi sa asase na ehohoro gu ene kona kohwe odo sutenum anwa begumu ama mekura metumi ahwirimu asi asan pie onam kwa ho a odi agina cycle yemfa mu si ha ai na